Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's vlog, magbisaya gihapon ta kay para ni siya sa akong ka-family, especially sa mga bata nga naghulat ani nga vlog, akong mga pamangkins and cousins. Kay ila gining tan-awon for sure. Kay sila biyang bida diri. So mauni katong pagbakasyon namo atong Pasko to New Year. Nanghagad ko sa ilaha nga mga tumig Lake Cebu para ilaag namo ang ilang Tito Bart aron makita pod sa ilang Tito Bart kung unsay beauty sa Sub-Saharan Mindanao, Philippines. Char lang. Bitaw oy para ni siya sa malingaw pod mingin ani nga time. MU. Yan. Ay, Notre Dame of Marvel University. Sa mga pagkalayo, asa taling ko. Forward lang. Street for paano ko mag-street forward? Ay, paano to man? Aesthetico. Times, oh. Cordex. Ay. Gabi. Kuya Gabi, ano yan Kuya Gabi? Layo. 18 kilometers na. Yun. Yan pala. O, din ay. Ano, rice terrace? Oh, Kuya, rice terraces. Parang Baguio lang. Ano naman siya? Nauso na yung rice terrace. Layo pa, actually. Welcome to Lake Cebu. Layo pa. Welcome pa lang yan. Wala pa yung ano talaga, real, ano. Real. Welcome to the ancestral domain. As men, tribal datos and officials of Lake Cebu. Pero yung pagpunta namin doon, yung isang Chocolate Hill, I mean, dalawa, nag-grass fire man yung pag kami, nasunog. Lang grass. Kakatakot. Kuya Gabi, ready ka na? Home of the living treasures. Ganon. Home of the living. So layo-layo man pod ay ning Lake Cebu no, biyahion gigag pulumulok, although nakaanhin ako diri sa una pero syempre dugay na to, murag 18 years old na ko last na kong entry, so nakalimot na gud ko sa mga dalan. Ano pa lang yan? As inang view, malingaw jud ka kung anhin mo diri. It's only a peak. Big lang yan, pero hindi pa yan yung original. Wala pa tayo sa isa lang. Paradise. Lake Cebu na yan. Lake Cebu na yan? Oo. May mas malapit pa na ano. Lake Cebu, kaya po na. Lake Cebu yan. Malaki ang Lake Cebu. Plus lang yung view dito. Pero hindi pa yan yung main view ata. Anong nakalagay? Hiking area? Pwede rin. Mag-hike tayo. Oo. Mag-hike daw ta. Before ano. Ayan yung House of Gongs na pwede nating tingnan. Ayan. Ayan o nakalagay. Tibuli Trade and Crafts. Inside, there's something in it. Sigono Kimball Princess House. Lake Cebu Tiboli Museum, House of Gongs. This way. Hi. Okay. They're open. Ano sa Pulumulok. Pinakamaraming collection ng gong sa Oh.
Ilang years na to? 17th century to mga 400 100 years. years. Wow. Wow. Ginamit namin ito kung mag-asawa kami. Parang ipinapass on sa mga... Guys, at bilang Sa- dowry. Oh! Mahal kasi ng babae. Like, in the old times, binibili yung mga ano. Welcome! Pasok kayo. Saan si Kuya Bart nyo? So, ito yung Inidri naman, mga maliliit na mga souvenirs. Yung slipper nyo ha, iwan nyo dyan. Shoes. Yeah, slipper and shoes. Welcome! Taga-asa, Malta. English. English. Oh. You're from Poland, Canada. Poland. So this, he said, this is from the 17th century. And so, yeah. We use this when we get married. We have to give dowries to the parents of the woman so that we can win the heart Of the woman. Yes. You have to give 10 gongs. 10 gongs for the one woman? Yeah, for you. Oh, Because wow. the parents is claiming this Oh. as a dowry. It's part of our Yeah. tradition. Tradition, yeah. Wow. That's where we sleep. The Let's owner see. of the house sleeps over there. Amen. Under the mosquito net. Yes. May extra phone ka, mag-picture ako sa artifact kasi isend sa Okay. old na ano. Kuya, old na phone type lang kasi yung mga unana, 20 pesos. 9.30, 9.60. Yun na pwede. Kuya, na crystal dito. I think it's basalt or something. No chairs, no table. Yeah, they sit on the floor. You just sit on the floor. You lie down on the floor, even. But this, they have like something with the... It's like a room The owner in this area. in our tribe, we are allowed to marry many women. Oh, okay. So all the women sit here and They the will boss. sleep over there. They all sleep in there for one whole place. Oh. Under a mosquito net. Oh, then they have a mosquito net. Yeah. Wedding also is in the Oh yeah, that's the mosquito net. We have the instruments for the wedding ceremony. That's sa yung sa ganon. Dito may palo. Sa ano? Yan. Mm-mm. Oh, diba? Yan. Diba? Ah! Yun na. Alam na kanta na ma-play. Gusto ko lang ito ma-play. Ang fun niya parang siyang xylophone pero ano ba? Magaan ba yung stick? Okay. They have tambul. Ah, meron din pala. Nice. Gusto mo yan, Yuan? Ha? From China, from Ming Dynasty. We Wow. usually offer food to the place, to Ay, the kagaya yung datu lesson sa and the Arpan. princess of the tribe. Oh, wow. It's a good thing that you still kept it for... So these are all priceless. Yeah, true. And we cannot sell it. Very It's nice. the only ethnic museum in the whole country. Mhm. Yeah, it's really nice.
I spent more than 7 million just for the collection. Wow, you did a really good job for this. We have to preserve, conserve, and protect our cultural heritage. Ganitong gong galing ito ng Brunei Oh, Brunei. in the 17th century. So we have trade relation with them. Before there's no airplane, so we Use it. By the boat or boat along the Sarangani Bay. bay? Yeah. Okay na kayo? Punta na tayong zipline. Ay, saan na tayo? Next. Before we left, we gave a little bit of amount for donation to this guy who is doing the maintenance in this museum, as it will help them to preserve whatever they have on the museum. Yan na. Ay, ang buhok. Si Gojo Satoru. Magkano ang environmental fee nila? Slight left onto road to Sige, 75. paihap sa ta. Kasi magiyan sa zipline. Uy, may monkey! Pero, monkey! Mga unggoy. May mga unggoy! Eh, iingatan niyo yung ano nyo, yung gamit. Ay, ayun din oh, ayun din oh. Monkey. Seven Falls, Hikong, Alo Lake, Cebu South, Cotabato. Okay, let's go, guys. Let's go, guys. Come on. Bakit? Ano palang view? Maganda masyado, parang ako. Kuya, I'm reconnecting with nature again. Oh, wow. Wow. Ay, mag-ipon. Gosh, damanggis lang. Huwag niyong anuhin kasi baka mag... This is the falls too. Really nice and beautiful. Awesome. This is so awesome. Ang lakas ng current to. Of course, dili gid mawala ang picture taking. Nice pa naman kaayo ang view. So picture sa gyud ta diring dapitan, no. Lady. Hello. Ano siya? Wallet. May para ano? Anong puno to? Na oh? Parang Nara. Nakarating check, no? Nara? Hindi eh. Ang Nara ibang Nara. Ano yung mga puno na parang matatagal na? Matitibay na ba, no? Parang sa gera ba? Oo. Pinataguan. Pagdating sa gabi, may kapre dyan. Dahan-dahan dyan ha, baka madulas ng bata.
So picture na sad kay nindot kayo ang view. Panagsara gyud ni perting lingawas mga kabataan kay na-enjoy gyud sila sa view og sa mga activity nga gipanghimo namo din hanggang Kita lady ka dito. Tumutunog. Picture. Ay. Feel na feel jud kayo na ko akong suot. Mura jud kog princess ani sa ilang char lang. Ha? Haba. Sigaw ka lang gabi ha. End of the world. Safe na kuya no, dili man na sila mahulog sa tunga. Nothing is impossible. Boards, ano boards? Try ka board. Hindi mo gusto si mama. Kaya mo na. Yun na ate. Cloud chaser man di ba? Hindi na, Tweety. Hindi ka magdanaw sa babaw, dalong ka. Di ba laki taas? Tulong ko dalong. Dalong ka dalaw. Para hindi ka madlock dapat. Si Birds gaano si Birds ba hindi lingo-lingo gid siya oh. Ready na. Sino na magparte dito? Ano to, Tweet? Close mo lang eyes mo para hindi ka mag-ano. Kaya gani nila. Kaubal dito mo sa tinsik. Ay, nakay video, Tita Lady. Andun na si Kuya Gabi. Kaya gani nila. Yan o. Salinga. 99.9 may 1.1. Nature shower up 5-0 tandem, ready to release. Ikaw ka lang, huwag mo takot. Okay, relax lang, Titwet. Kaya mo na ah. Be a real man. Go! Go! Naglinog, nag-9.1. Ay, muhawa pa! Ayaw awa. Ay, bahala ka na, Yuan. Palumalumagid ba? Ayaw ko. Magpakalalaki ka, brother. Lalaki na siya to. Lalaki na siya. Pagsiling nga, bilat kaming pool. Wow! Oh, kaya ni? So ang mga bata ra gyud akong gipa-video kay kabalo ko nga malingaw gid sila ana. Picture lang amo kay ganahan pug kus picture. Anyway, we had so much fun with our zipline and we are now going for lunch. Kay gipanggutom na mi. So lunch na pud ta. Yung babaeng na first vlog. Dinapuan ba yung siya ng Oo, dinapuan ng bubuo yun. Ganda dito no? Girl, siya. The ultimate ano. Hi. Dun sa sa lake. Tita Lady, mukhang ano na talaga ako ba? Mga men, kumusta mga men? Ano masasabi mo?
I love my bronze ring, bro. Ikaw, men. Nainutang ko. Siyempre. Balik mo ha. Wala. Nice view. I like the view. Nice view. Nice. Ang nice ng view. Kala ko solar eclipse. Nice. Pati yun, ang nice din ng view. Nice view. Look at my white shoes, bro. Wow, ang nice ng view. Yes. Vintage. Vintage. Ilang taon na? 17th century. Kasama pa nito yung mga gong. Kaanoan ng mga gong? Kaedad dito yung mga gong eh. From 17 So, habang gahulat-hulat mi sa amuhang lunch, ga tanaw-tanaw sa mi sa view diri, nindot ni amuhang gikanaan kay naay duyan-duyan. So, nagduyan-duyan sa ko habang ang mga kids tanaw-tanaw sa view, talking-talking, ay nalingaw sila og nangaon na mi. Tapos manguli na, picture-picture na pod sa mga maagian. And then naghalo-halo na sad mi kay for dessert ba. First time na ni Bart kaon sa halo-halo. So ganahan siya actually. Enjoy pod sila kay lamian pod sila didto na stupi pag agi na namo pauli nya ni agi pod mi aning nay mga prutasan kay New Year man na pagkagabi ay pagka-eve. So mo na siya nga nang hapit sa mi malit mig mga prutas kay daghan makay prutas maengganyo gid ka tan-awa gud perti kadaghan mapura kag pamili mo ni siya sa tupi daghan ka. Lahe. Lady ambak daw dito. Ikaw lang. Kaya wala na pag-asa. Ayun ang mas nice ayun yung paano ikot-ikot. Wala naman niya Dr. Strange. Wow. Dr. Strange, is that you? Wow. Siyaw. Stop. Okay. Dance. Chia, pag nag-stop yung music, stop ka din ha. Pagsayog ka mo. Okay, out. Chia. Okay, sagdi lang na siya. Unlock na siya.
Masip